Na si wengine tulivijua zamani mbele yako. Amen. Kwa mtu mwingine anaweza kuja iko na bangi ukiwa anawazia aseme ni vitu vya special. Kumbe wengine tulitumia zamani na tukaviacha. Amen. Vijana ambao wangali wanakomana, akikunywa, akifungula whisky, anachia kinywa, buku anasema mimi niko fundi wa kunywa pombe. Uulize wenzako beliko kwa madhabahu, wachungaji wa mingi macho yako nimekunda. Unajua nimekunda juu ya nini? Walipiga whisky, ikaonekana kwamba haikuwafalia, wakaacha yote kugeukia Mungu. Na kwa sasa hakuna kinyoko nacho kitakachomwogopesha mchungaji. Lakini kitakachomwogopesha mchungaji pale kwenye utatubu dhambi zako na kugeukia Mungu. Ijapokuwa macho yako yaliharibika, lakini najua ya kwamba Mungu atayatengeneza na utakuwa mtu mzuri. Mungu akusaidie sana. Kwa hiyo hao watu wa siku za mwisho Biblia hapa nasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari sana. Kwanza, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hiyo ni alama ya kwanza ya kuonekana kwamba huyu mtu anatimiza siku za mwisho. Mtu anakuwa mwenye kujipenda sana. Tunaangalia watu wenye kujipenda sana hawafichamaki, unamwangalia tu, hata na kusahani mko mnakula nayo utajua huyu mtu anajipenda. Mko watu watano mnatayarishwa kumeza na nyama vipande vitano viko pale. Lakini wa kwanza anapenda chukue vipande viwili na mwema ile abache vipande vitatu. Kwa nini nitachunga kwanza mpaka niombe nijue kama huyu mtu ni mtu mwenye kujipenda sana? Nitajua tu huyu njoo Biblia inasema kwamba ni mtu mwenye kujipenda. Huyu mtu utamkuta akikamata mikrofoni aimbe, hataki mwingine aimbe pembeni yake. Iko yeye. Huyu Mungu tunaimbia ni Mungu wako. Ya anajipenda yeye njoo mikrofoni aimbe leo siku ya kwanza mpaka siku nyingine. Maana mwezi mzima yeye yuko na mikrofoni na watu wengine yuko na sauti ya kuimbia Mungu. Unajipenda namna gani? Watu wenye kujipenda. Na hata madaraka. Watu wapendi wengine wapate madaraka. Hata hivi unasikia watu wanatangaza watu mchipuke na makarama. Huko wengine wanaweza kuja na karama na wengine wanawafitini. Chote hivi inajua kuimba hivi. Nilikuwa na wazee fulani hivi wanaimba, kumbe na hivi kuna hii karama. Hii karama wako nafungula hapa leo.